أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد كزي mafundi watu wa baba hatu wazazi hatu wanasho hatu wanama wanzani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh hawaswili ha salama alhamdulillah ala ni'matihi mwana nyasi mtukufu Yusuf Muhammad bwana Mwenyezi Mungu ajalie wajenda misafara waswili ha salama harengwa wanru ifo wajuzise eusoma dibana zabari yarengo namna ila tena no wanyanya zabari yarengo hon mafujaria zali wawani sawafanya inazofanya waziye wabunguze mafura no ili watike circulation ya mvu ili huenda ya tahem tukufuoi kabati ngozinji katiloka ele fotolinu wanyanya wanda wabango waendao wafanye madamanya ngo ndo afanye bunjilio hawaswili banu inyume ngoni abo henda banu hajojo urengwa hauya to gazi hauya ulawaya hauya rendo jawadani hasubutu hende hafanya zango zinu baingo wandaji kwaja renga hena mnaila sha ni utujua babo ngari juwao ya ukanga bajo ubuha mamunafiqina ma hipokriti mendanizo mejanizo warenti azali eurohitwa ufungo uhibo ufanywa hinda to byambi bonse ju wabauso ewe ndo biwe ewe ngena hindi ewe yalanda ewe ujwa luha hindi ewe jashizengo ewe mwarabu ewe terrorist wonti pia wajitataza shangu anzonde watunda ari wakati na program banyi malaba ngamfikiro ka kweli hajujuha ikekati na ta program ngena program shebanu kwa manzo yamnikene programu mje wambe nyide modo maregeze au ndo hindi enyi makanizo emana mtozi sazali eulone enti hindi programu ya sufa madi bwana wajorto ya zali ujuka ukaje akae wajuka ubaki waje wafanyize election waje wajeleze bo baada ya zali kabati mbujorenga izibanu raheja jajeleza banu wanakati mitulamba kana beseze stilo zinu ngajo zimfuse nize kangaya wozitona mana hazo mono eler les républicains wanu madroiti haina mraba ngodo kandida Xavier Bertrand ambamilo jonda jao ti wala ontipia Valérie Pécresse wanu ontipia rida za bantu mtuja bani urubulo emato banu tidwangalie bana ngwamba ujwane priority inde banu ekatindo lankuhuya lo wananyi le mwana mkoro wimanza shonga wako emhimo haido uremema islamu ya remema imigre ya tujo kaisho ya lao endai huto nyumani ishondi shoshilao harumeze ntiza hatu jabana shakutula mbele imigre na bongo to mwana mroko katajo paro joka im Faransa changutona nkuhuyenda ya tunwa wambao Eric Zemmour ekati mndu mwenza shonga hamada shangari shida ze programu zindwachi ebanu wando tungupa sokomo oreze pumo zaola ebanu ezere wandu ko ezere zimenyeha ebanu elepefu ebanu nkai bane cancer endemaji alafu wanangu hamada wanu si wahanjume si ucharidwangalia namna jabi ban plastic ngifanywa zibanu jao ayoka tufanya bane kaire le kopala hali bila rane zegazi je sont tipia ngali zitunda ezabari diabete wandu haya narangalia energy ebanu lizwangu warumi yao ema moteri ya kudi ya kutuyanu awana warumi yao pano solaire ezijo fahindi ebanu le zahali nukeli na shundo rifa izo les onogo boko si utabandi kanti ridwangalia ishele batu abange batkanza na behiti ngabo suje mhimu na kanza jerizi hadisi banu yauka amado na mjo ufaharo hombi na niyambi omwongo jodo vua asibabu soma dibana rimrenge rimbahara au kahamerite ngamjuwawe ya ukakata kana hitu jana tambilwani mruwa bwahi yosi irishango joni samihi akaujaba anuwa 60 euro hausa euro basi liba ndo ibala ujaba ntijuwa akanamna riali shahanika wandu wakaba uo msafara de kibinadamu abuga uo mzimba enda kenti ukeradhi uangalie eloteli ba wewe uende kandida wewe bomzimba uende kandida wende ubuhaze voti uja ufanya sinema na unafiki daone wananyo uja urudi wabo one ureje azali enda keletize eloteli azali mdono senvinyo yabo nobulia obatama eniwantu ya no ubuye jai hino yabo enda zahi izo ndiza kaza nuhambie bomzimba urenti usufama dibana baola olange na wenyi
rantu sufa madi bwana baola olange na akili rantu sufa madi bwana baola olange na fikira ola shujaa ola watania enda kanitse eleteli yanza uze waniko uni yazali udorumishi hazali yabo urenti noza ukana jodo uzisa ukana alternance singa ranzo jao wewe ngeba nuomba ndwa soma hiyo ngeba nukaenda shiwoni usoma mba hindu basi omsadajane zero zila wao no wandu watungo fungwa bure bomzi abdalagwa tufungwa bure mahamitano o avio de kabati atolwa hukuma ya hae ikiabo ngotuka ujambe ngo nikondule sendi boizo wasoma ngabejazali ezaba numtsana muhondana azalamba somo ujeshi usikwanda ko kana besoin nuo yoro katakota amba usomo wavoka enti angamia kutujula baseje dembe kana ni alternate ni miazali awala kana uri biron tsongoni Janfari ngebide ujele za rumu wa komori wa hudafi wa komori wa hudailia wa komori haudasi riwonu kaudulumishi hari husuifu ya ukana uranti ebala uranti je hureje ije o masiwani bomtukufu na do ujeleze parce que son tipi ya rifiwa son tipi ya ngaritabi hao son tipi ya ngasina besoin ya heze famisa hatu ebala ujaje hata wabaki muda mshashi ngobaleze mbiondo ngare ya zali ebala nuyelwa nana azali ya ukangwendo aboma udungo jenda rumwezi asizi bo Janfari maudungo jenda rumwezi asizi ufanya ndogo dazivi azali akahubulia ukenti wonti juu na sisi singarjo kana garjo pulo zitwa wala karno joro gebidio ndo aziju ala fia bonga mjio banga mandode de étape par étape yauka omrengo boss fama di bana wando mdumishi heze mali ne zemvu wakati dabe ya rambi yako elibas dabe ya ritoleni dabe ya lo shuja dabe ya lo na hamune komori halafu haina mdu waika yao nguzi sosufa madi bwana wenga na programu iloda bela madi au kaso madi bwana kataba ngufa kuye ya rengenti ya rumu habanga zauri rohoma hala ni radio bandanti programu so madi bwana malaba ya dungo ambakana wakati na programu wenge jau gwanzo ya bohazali intiranti arumo ule mengu kamili kamluge mwade mdoenda afanywa radio afanywa skane iri hatundo angal ewe inge mwade indi alafu nyinyi nge lazima myolewe ukana ribuli ya zali ya continue batu do hamba ukana programu ya tunga mjo wahaliko ninga mjo fanya yo ndio mwele yaoni kamno vinyo kamranti maruvu mwaranti yo zungu wange morongowa ekemno vinyo na mdoranti yo zungu wange moja morongowa bokartu joka ngarjo shele wa maudu alafu tuka ujambekana ni ndovu wa programu na wenti sange ndawe ya dzihwa isaila tiwa isaila ndo mbaindi tsona mana iyo tirongo ya mndu mwenzakili odwambye namna hiyo wasaya shaona kamna usaidwane mfaransa wa wandu wa komori speciali wa wandu wa komori jambe vango fikiro ngamfanyondo oja mrenge zimnike mndu isila mwana namna ila ola wahabisti wala jao yele mana ramwambia nukana vanu wanafiki wako tulishangaza ukabori tori yawa wajibenu wa ukanga rwana ngeti zana anafiki shauri degute mtona mama kalalao ilale kali wa mdu hafa shautori wana ule mtana mdu tori radi ya litafanya bahinde namna mdiyo nyi wandu asiasa mabaki banu wasaya na mwede mangarie uwa mjibenu we mtoto unafiki au mje mangarie o anzo ya mtowe na mwede mangarie mjibenu mwede mangarie eurohitwa ufungo uviole uhibo udharau hau mje mdangarie bunga mdidekito amama rabiha basi nadi Janfari ujama tijuwan riudailia rifanye mafoto da waweze bahasani riuduzu andu tipia ni Janfari waya kabisi president waya dopashia no kwatina alafu kweli Janfari ujama tijuwan kuja paro rongwata loko fanya zimu ndawe na zali ukandasi sawe ubiru jaza si wanjume pakahala wa duniani au rife hunu rekari jiwa hunu rekari ndema kiesi abo ngari mwele waoni mtutorino nda malaba mimi fakhar amwambio ni bana Allah kanjo hamba ntu hambe zinu zinu bazinu haki
shenendo bibaka na ujibiwa mimi emba umuri yani bakisha inu banu sina ujibiza mndu owenjiranga mie inde manana bausu waikoni ni warongo zao ngamina wana maikoni wenji ramana kamjokana ngewa hundu mndo amba ngujwa ntashonode wajomba imara zirishinue ndo jo tinzando tijo ndo chika kastinsi wana maikoni wana mamitame unapara banora gutoto mama nani wala gutoto mama zabari dabo mutu ya ulawa entwabidi na jwana wana mafundi na wana wababa mngoni mwa komori na kawaste hii duniani fundi wangu mjomba wangu mzee wangu fundi muabi ho mitami hudi bahata tamba wide mndu bokwe duwani ko mwishia yomele ya image bien shabuti naza fundi muabi na nzenti yangamizi wapia mngoni mwa ndo ko waste hii mndu mshenda soma medicine para Dr. Fatma umjini mitami hudi shantina umwana ende ngudungu azala do mndora chau ni furahi baada ya mndu mahahe mwana mahahe haula hafumu mingoni mwa ndo niko waste duniani fundi wangu maisara madam msa mwana msho hangu daine mwana msho hangu hania waswalisha haji shakari na ulo wa madagazo ulo ya fela rifia ndo irewa na wala mwende mwa rego super jadi mjomdo mnika drapo awe kaipa sarimane na rtipa rojorongoza na duniani bano ando abasaini kwa Tunisia ngwando adwambia mama hangu kama mangu wafunga kwa sababu wajo kajala shamimi mama yangu ani towane dena some ndeleti somo ramba qul alhaq walau kana murra wa qul alhaq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur basi ojo kanza kubaluka zalili nufu jari na kubali anzo ikewe imamu ngunazi ajadu ngane naye duniani oenda mbebo oenda hiyo ya meritende olio des etwabia zalia zirendao abonge mimi sikanza mwambia ni bani yokana Janfari mtuanza nione da batena li janjela mbe Janfari ngena pula hindi Janfari wei ekajishizungu Janfari kartuza mano vinyo kartuza shizungu kartuza ruma dikte kartuza ruma konkuru ya bete patati patata bonjour izom kanini izom tipi ya kanina ba doctora no karja de chambrani gagner des doctorats izo soma Arabie Saoudite soma Égypte soma ils ont tipi ambaleze ya gala wala balezo costume yo radio délégation monsieur le maire ainsi les chambrani bora mwelele yani basa kartuza haluha kartuza hajao baranzao mndu ulona akili ulona irumbi ujo decide abongeti kanzani mabieni ya ukati shukuria o wanyanya na khaswatan mzee wangu mjomba wangu tukufu zikongo Muhammad Adamu ya onesi ya uka umjwa ikoni warupi ya kwa titoro horwa ni azalo rado baba kana mkozi ntebe hicho si abapi ndo bomdo si obo namko mbali jerofi ya rengwane nyandronga nguro je yar mwele taya amde je ikoni nenda na zikume amnani kwa waili samani wanike jao timshukuria yapole longa mwambioni wandu mabakia usufama di bwana hamheziza ni hamrogozana eba nyikani nawe nyinyi mabaki yabo tijo tibiwa engenyo wandu mabaki yabo ngena mje na mwane mje bangar jom ndengane namna ranga soma di bwana shaika mtata basi oja hunu kamtoka amandu wanja idani hata usaru ma supermarché abo mwede ule phantom jemu kamna usubuti akasi sitom no gani kanyida martenti hatu na mchenyuwe na mwede mado na usufama madibwane na maida na mnabadi wa ezeka suida eja ola kataka utoka kabo mdujo mtamanani ola kamba wa mkazi wa jola kansa mnabanda shaburi lona hamunenti hatu ilande manara kaufanya namna hii ila likawifanya hamahaba ya henti ya hatu mapesa hatu nezemvuza hatu abonge o wajomba wakakomori wakanezezi wamba wasomari wa starab anongende uta amina wajomba wangu wanda watawa nangalawa na videti Dar es Salaam basi wareje wakaurumbo eluha gabo wa starabu gabo wasoma gabo kwana luha zinjua ekembele bane dare nge para wishiao yarende hajele pajuzi mustadirani atuko josomea tula maulida shabi atishele dina hede ambagu to diskuri abinga ndende hiyo ajoreje ijapa haja rungo hamandao emashino abolelo yo ketwene sokana bo mstarabu ketwene sokabo wewe ujo ngumanti ketwene sokabo we shuja amunge nywandu wa hemba izabedebede na mtawa mwedezanyu basi ngaranzo shuja watu ania ujo izo ya ambao ujo izo ya rendao uo swamba di bwana
uo sufama di bwana wa tukufu haizo kanzari mwambieni ya ukana ngabo wenchi owandu wao bainge dabo walobonze enge wajitole wakama droit Allah ke watuka warengwa ni wandu namna ile enge Jafari vice president wa Kamili wa rante yezi wa wana sibabu denti hatu basibo wakaureje enge bala wa jamanuri wana 100% wanuko moro wa magari fa ushangara nge Jafari shakartu jwa yamvyo ipashi yakartu jwa wasudi sandai kartu jwa ubirinda hubi ngo hama upasha japa wa bo Jafari vice president wa Kamili obwa bila ilatira mnara kaulinda mru amada we wa ranti azali kuturenge ezinu dami haudawe basi bo Jafari waka usakomori ilazima ndo we de mru yazi ha utona azali aisango aisa kibua ngema ngo dangare sedi Muhammad obangwa wangare na nono na FFU wala mwaba FFU o lati jifanya fijo wana ufanya fafiyombi dumdani hopi ndo wangari yaba sada unazali akaida kujenda balabure kamna uja mdori renda sinema banu abwamba lemewa olajao kutale marana si bala ulihu yeha utabanu ujilejeza kufanya makutina hata enero anu tsanga tsange sawa nawe kamtwana ka unu msiba soda sambwana wala ndo miswiri linuza hama jokale longa mwabani towe ni towe sawa na wakabala wahala wa yeha waturumi enurumia sadai koko katima ya mje kufanya zangu zanyu mwinzi wane nele fujara kamna uja mjamde de sinema namna ina da savanu wecha uganu wecha bajamp ebanu ka unuje ebanu hanti je ujaji ebanu jana jele wochi iyo karna utombani nafasi mjomdo renda sinema namna ina tuchikaula maudu Salim Saadi udungu onza tunga wala ranzi halena nzo madoni sha okajerike wanuri sarine bezazali azala surumene katujwa ambao ulime urede hananga kapatu shindo mwele wakali mazima litohana nyi ezo ruzo ntipi uleme gupia kwa tujwa ebanu kwa tujwa bete banu ha hata ni alemba maele ya tusiha ya turele hangu turenga vise video za kanta do mangale tuantu yambe ese kizimbeli wari kwa tujwa Elizabeth kizimbeli na kutujwa tangwa boje jana hede kwa bo daria ikazait kana zomba paro mjini hun sababu wabanda maji wakama bala mtume hasihi nele gaba hala mdawi la gaba bala alafu ondo ya dai ile mji wa Kamili arimdudu sijudo daria sijudo ndo on korcho na paro amangaro jote pare ndazo mbe Facebook iko bidi wene haya wazali abongo mwazo melo namna hii mwazo melo namna hii yode siasa ya mndu yabangu rumoti ya ibali yao abona nzile lo mndu jo mushia bi bavuni kunongono mndu wa siasa ilio banishele bamwa dungo ujao para mndu fa nzo evanu kufikiri soma di bwana walangu tushila fanya roko la katina plan utakaola kaja soma pahindu utakaola ijao kaja soma pahindu ye mjinga madami starabu wa ula usoma witi ula usoma una vinyo ula usoma ute ula usoma izo lizo mara usoma okizo lizo raziona katina pla balango ngwanzo obde ni pla abasa inu ngebidio rito wezani siradi sina ingena pla ngari juwao karita ruma voti basi nyuandu wakomo unyi mlokomori mono les républicains aina mnabango do kandida waelewana ngwabe hao mzima wendo abasa Valérie Pécresse wodo endo kandida abasa wawaka msheshele shabo waribulwa wajwao izwanzao wanona amuru ya henti kabati ya ndazikizaki chabani ni mdwadi atamuoni waza ibaneketi rohore nusubano ibaneka ngwaja la kabati ujwa mdunga niga mjembale mdumu mbeshe azali pia kasuswama di bwana karti wandu wenza shonga ibanobele la wandu arme dialogue ujoni bela wandu kuma arme dialogue hapa kamtufanya chao ujoni bela cha arme dialogue kamtufanya chao na mwede mwagarie babode alingana nanyi azali na mwede babode alingana nanyi mnukamarashi yotulungana na mnukamarashi bwizi yotulungana na bwizi daba yotulungana na daba mwenzakili yotulungana na mwenzakili mlevi yotulungana na mlevi abage et derrière avertissement unika obo mzimba ukadaona wananyuho gadaruma votiri boha kama Jafari masele omoroni mdubana ola yende yani kwa kosiyo ni azali ufanya bunjilo bono waja wandu wararo zia waparonda ni mwene mbacha hii muhadisi yautika bala kufanya bunjilo la kujila pisa ikebala we kandida jwambe amngaragara gazali ngar reconnaisseur esheki yoti dena mnamdu mwenzakili rizo ya unafiki halafu unafiki ngwarumwe da mungu ruleo beseba na basa ino eni anja mshana ni unyao besengu tonya wa unafiki halafu antu yambe tijao
woma lipoliwo shango dorongo anaye kaba na bala mro ulidiwa adulumiwa abdala adulumiwa ketsa makana oandru ejuji atoa mahakama yokabdala fungwa mahamisano bala wafanya madamanyo ilo dabala mazi meseli kama ngalitoka tuma una vinyo alafu lende liskane diplome wandu yo liamba lo juge cha juge ya subuti ya wanamdia tufanya tano gonda ya mnike ala wafanya bujilo keljafanyi wakaja wa ya mnike mahamisano ngamu imagineo wandu hifa wandu violeo alafu wekende amokana ujoje ka irimana ulo CP1 paresse rahana wamba o juge abazala udikte ya ufunge abdala mahamitano wa hukubali kweli ufunga abdala mahamitano mndu mshabdala katumona wana wabdala katumona alafu mndu amado kamba utoka weda bala mazi ay banfaruwe malpoli banfaruwe mjawiri banfaruwe wejawjaw haranti wala yafunge mndu wana waduka udhulumishiha wandu watu wangu waduka ukaje kama swala sali no sonti pia ramfidi hizo ntuzini do wandu wanawashe akaba wanaume wandu wale mwanao wa violeo wana nezitobia zino abaso wanawashe wamba side kina batu karanzori lole jo wanaume karanzori lolo ni mathala ni mndu mengo dolo la wane bai mndu mche banga wandu wanzolo lo ni wanaume wana alafu mtimaye na edengo no ubu ankenza tawala jueleza hengenje ni jieba wetu rwangu rake jaji au mimi dija izoli zoba vya wandu wa duhamuo wambangu adahi wanasho ikoni wanawashima muhtarama masoma wanaoma nyorolo hito wafu ngamwedo majoni sokana waniside kinaba tumwede marengo owari wamjena wa ikoni wa dhuhuri wanawashi wa ikoni ndio mdaba ni maendeleo au bala mkanza msiseza maji ngamtimizo pande woni mwambie ni ukana ranzido usiku lelo ngela simuyo mrenge leçon ni wandu mloko mori ni wandu majaba ala mwamba likauja rirenge bwana nyasi woi jametra mahamudu no anya nyauti pia ngena mwede mafanya hamade eleri mtanganyihe mtowe mzima yatende bwana bakabati wandu paruka wararu rabo ja tendezo mzima iyo de risala rimwambia oni iyo de risala rimnika oni bari kubali diaspora kamili tedebo sufi urabi yezo wanzao wanu wanzao baba na ajalaho mikiro ni mwabieni kabo mdia na biandoko na mrege fikira bo kama na wirenge ke mwambilo kama neza kweli njoka mzireke na mwede marenge bombi muite haruma mikiro ikaza langu janguro yabo imtamba sema anyo bando so twice ambao hama anabo iyo kabo ndo na mwede matemba ndo alimwe mikiro yabo ya diabo ekare mwane kwane le pefu yabo yabo imangamize bobo mtona fikira za kana mfanya ndongo baada yule ajala haye mikiro sono soprano lelo ala tele go parwandu ende wa hariwa saidi wandu alo wade na bwenti ya wandu wa fupi yo mobarino wandu wa fumo l'hôpital jana ba fumna mana mshe wa 25 ans mwikoni na sijida hupi una mrehemu amba yoko utimba skane rianga liyo wandu waona makokwa ho yabo na babaho na magofu na hindini akatina haja haina stari mkomori yaoneza unde komori ya twamba nogo abone de bawo mimi choma za kwa mrume za shonka sheka koli mbanti yo hambe zidi yo wanti juu hae au mdambi ukana banu ajala hanyu robo kume mwede madutura zuzi fubani no mabochoni ishodi cha mtowani soprano kujaona ukana watu waja wafanya ja we mukazi ekutaona ujisa umjini hao usifamba dibana ajabala ikaula zimu ike uvunza ina uloni zoba la jeri wone etia shamna zali mtuto bana kende ngutole fleri ila utaili mubasi kuja tudrokana banu weitoi wanzo yafunge mwana ema nama mumjini ya swali mbaba ho usifamba dibana bo soprano na mwene mama bieba ngujosho kwa moto shwandu anupia wadaza kabati hata mdu sikini yenti yahe ola rofo la soprano ola mzade wo yibungo kweza ezayengu kabina barugoni juwa tina ukaya bayinge mitulo ya ishili shele jila hewe tilwa na balenda ngarele fujarili saidi yao wazadengwa wenji wa hezao sho uto jebienu waja ukango saidi yole fujarili aina usuka tweda ubozi fubaya do unga makulu abu ambazi no bagina matike na maendeni na bidai egezo no zamana na jokani ko wananya wana na shwa na mwede maujiliane bo metra mahamudu bo baruani bo ndo bimunyi baraka bo bamadu
bo Mahamudu sepe mwende matanga nyonyo pia mjue namna bidi msoventi ya hatu nja mdedo wa sinema ni ambasadi mzima ajabu mtu mdeda mtu chapano walibidi cha huika tumanza na bala amnikani valio mumlipia mleo mkamando wala paraki wengo tukondika mimi ha wantona na nae tino chai wantona na nae tino kafe ambasaderu mnyumena na baja wanababa jao na mdeti ibe mfaransa uwele hanti azali mjuso wandu wajuhe bangu waju hajasi na mkera adhibu wa Komori mdeti mtironda sinema ni wandu mabani hanyu baka bati mndu mfaransa ya jufanye betizi azali we ifanya yabo yabakia mtu nzima waju so pare ni pia wafanya ndo ranzo ndo wa trouble ongejuzi Mahamudu eda bale wa washili na washomoni wa usi bangara gojo ndo hurenge metra la rifu para wafumbuni wambi ukanare party richard wafumbuni gena mjipange bangara jao nyuma baki banu aina masoda rwano mjini hawa basi haumdaze mwambekana daza bakutina baiza wandu wa kutanga mtawa ndala le usiuhi na mtawa mwede mwalale watija mduwa nisana jari para haweni mdia rambi yukana vanu miminga mivanu wa siyasi ila kufanya siyasi boy koni wa ulawa kama da ili yonga bwa nikauchi baingi ngabo wadondami wa mitame uli uzuki wangu wa ulawa hafumu tu ngabo ambao kama wala piso bwenda wazini awe dauna asali sha amjoko wa Komori gasibadzima bo metralar we baba la mtu arumemba jini ne fumbuni prepare daune parti ya horija wa mbengo siku babala usufama dibwane secret manature ngwa bala olati wandu wenchi wala wonkazi watu okana gelijo yela ba bese si twende hemiro atami tujere dera tazale malaliyo miele ukemdugo na mjiwa aurende zema kaja urenda nayi gemakini basingu jo ndo mdaidi wambe basinga jo ufa yangu jo kodingoni mwasi wallah eke usufama dibwana ole mana kawendaidi attention ole mana kawenda da ya jua ukanga minadingo mjini hangu wadu utawa wa peshanti na utenda na ringwa chao yo de solidarité wondo watwani ya wondo shuja wa mkazi ya babao wanike Komori leson eke kamjaza ya masentehi na wanangananga ngena mjonesi abasa ujokamba mimi mumjikada ngena jonesi abasa wambeni na mjuhe na waikoni ni mahala eshamze wa hatu mama tuna mjoma bekana tende bakuna upointi aru esibuta la ichotel eke urari yao la justice yote ujojabo sito mnuka jamsi yode lazimu wambeni na waikoni wazirenda abasa wambe mama dukuna ida no unaenda pointi tena bakaliza joka mahakama wala na haramu wala waruhasen enase 2 wa dicte wa oloni azali shala timajuji kwa mahakama Komori unaenda bahanu tena iyo de lazima wa Komori pia basa nene mulona akili ambira mnayo abange ore kama anzare kaka mjanza na mdrege stilo mnote ya ukana mkazi ya bambao warini kalweson ya ukaujo hifadhisha hao wazaya mwana wamsomesa wamlele wamhifadhi wa mdafi wanzo jalahi mjidi na watengele ya waji wao mnazali omtujena subutia mbegu kumeswa madi bwana waji wao neke kwa jeda himido abonda wa warahitwa pia akunyima baki hunu na nyimlo iho bobaruani unesa ukamimi hasa ni baruani ondoni maluka mwenye baraka hawa ngamjuse tujini bangu dami haude tujini shaiti ken tujini jula itwa wa utawe ndo wafanye bezi na mezi kwa tutwa bana ufonga una mu halafu leo jana mikatondo zondo via haundo via ritende banu ndio beda mide na lazima ntina hata wa manadamu mi fakhar ngabo mi ngabo ndo natende ndo via jani wanili yake zalisi aina mrenda isa na rambe soma di bana nge mkasi ngemdu na ndio mkasi ndio amekumreko hapo yaona ujua lala sheika wa mkasi wazichua ngotamba sebali tuanza urenge mwana hatu emana mdomana na bahindi wewe afanya ruko hiti na mwata ima pede yalo ikone malisi bien no alevi no wezi walo ikoma chamti terike so mali bwana we sidere jo valeur ya abange ni mlo hunu bana mari paso shehi twara anto doli prani na mkera bi mwafikiani au mjwe mwede sanyu mfanye jafari mwede mwagara ya zali
shana mpange program ya ukana toshao baimi miba gumi mna haramu ngamparo itanda pia ngejo ndenge hapo SMS ni ambassadeur itisaidia wandu tifanya hazi ngamsiho wangu haina mndu yaji presente banu kana minga mina wandu banu abasaindu mjerizi ngara ni mheno msihe hapo mje muono ndo jojo mndenge watata hanyu no baba hanyu no ana sho hanyu leze parties hanyu wabwa hapo rizingara ni mheno insida ila uskila yao la jaza mwenda mukabzingara nabala azali comme terrorisme banu abasaindu ndo isawa ive miyo wandu isangwa prewa faire siba bune mbwane mon ritwa gazi libala aina to kozofana hanu ngasipre rife embwana inu satu kanadira fe wala fu ndo ajiwa doa gari azali ba ola yadwa amba tija uhafu ola yadwa amba waniza bari afu abobas gama abo no boko kabati ya mwambianizo ondo ashanga ari garjetis basi oto na rotona ba indoda hani wa isufi ba dubeboti gabi daletira kili abo akomori pia daletira kili iyo luka wandu irengo kwambao esa muhimu zibiri wandu le doga garjetis ngomzo wale mana wabina mnaila amjo shanga mana wabina mnaila owenji waho umsaja jamuona wala teleban namfikirio mrubo kumbabahe ndo mona na betizi au hamlele swali fanya jo haju subuti ende yanu mfinyo au ende ya ibala wende ya jibu ya Facebook ya tukam joni hajo yafanya namna hili wala ndo wandu wako wenjo wa baba hao wadaona azali wazini wadaona watata hao elele mama obabwezera likum ndo kutozini swani azali mtu hitwa unikozera likum emba na wangu mtoto amba udobali yangu to pashele garia balende ne mala tukanza hinti bangia jonda dilats inde bani watutu wala wasubuti wafanya namna hili shengo wanua ndu hunda malezi ro abishi ya rotu bishi ya wabwa hekemla josubuti ajarenge banu yatokanti yatowe makaulu yatwa biyami bokwata wana umeka batsa josubuti alito banu mwanamme walisa dhakaru kal untha mwanamme eti ama mwanamshi ojo dungana mwanamshi abere habale matongo atuko ufalla kojo shapaka kana tamba banu ajisitiro da ulika bati mndu yapo mrumme ukama balangana mikiro aina mala jo parsera erozo mtamati wi abirendesa basa wanawashe watafanya haina rugo rahanu wanaume emana ndo subito afanye zongo zinito wandu wazaya abuli shamu dabyo mndu atuparo fanya beti ya maila wenda idea jivenu ya renge ila dobe konti abulie kontindo wala mndu indiwo wala chau direct ili foto hilo ino kuli choba sabara utikomante namna yede namna wandu wahunda malezo malahoni so baba wadu wadungu wazali unihimise abo unizinise no unibe majana matanu waho wanawamba mbabangu baba majana matanu mimi kama kama majana mane gojo pasho monto ya libali ya lata ila madato kanza abo yani regeze masense ilade usubuti ulo arumeze mediazin tiktok kutiabana wandu pia ngwa wajo ibalance je m'en fous ebanga mwele wao emanizero zinjiro halafu ezino sababu hindi na mje abantu babantu ndungu ufikiro ari ngwa alona magardia mafundo ndungu abacha amurongozo bo mwana ama Musa Adam mwanama mwanzani wangu lelo bo Musa eweza baro wa usaidia Komori weti tajiri emana udopa ro usaidia Komori daona Jibrilu nyitima tajiri zongo anko julana nao ngarambula nao dabo owezi wanu wahiba warengeze mali wenda sawa na mjemnabi kana mimi sina part mtori keda mina we na Jibrilu no wadunga riwane ekeri wana undarali kume kujadanga diye mwana awe mndu mshe shakuna undarali kume bomu oyaro ele dito bomu oyaweleze pumo bomu ebanunga mjibi wao ezeno zinu ekaka mtujibiwa no ina hali mimi Musa Adam abamtovumbu wawe mwanama manzani wangu sina ushinda naangaleze problem zilo Komori bana sina ushinda no hezeli koli zilo Komori yani mapesa tano miti Bill Gates rata wona zito ameneka wa hezeli koli manzonzi wa yabo na mbeuse unaendeze ndizilu tena shaka mnojo mbranti ya lezi ya dorengeze maliza wa Komori nda sahe bari ngojo urarali kumeusaidia wala no yi alafu adunga abo wajo pia na mjeriba uso o ando anedoze na izinu rabeti jao ekanga mwanzao ngari jo kanti mrengezenti hauba nusa vous fait plaisir bobo Jiburi tiro nkanga ya unagali yabo liberali kume yabo hawe tsayi nuga mchohunika shailo hamba kana baza izo tinjema aina usiku tungo duwari tungo helela mabinda
vanuka bwa mjo wasaidia bwana ma ngewa nurucho jukoshindo wasaidia watu ngopulezi twa ngebanu basi ngatamba ila siasa ametoba shakarna garawa jamfari tuendeza gena mjebo ba jamfari saendeza o onza baraka wanu bo bati jo katingo ngoje kariti da sinao gena mjemdangarie litwanti kanani ujoka nzato idara savanu gamina ambwa kala kanyota kanyeti tibwanjini tsainu banu ujoka nzato mapesa banga bomdu jao baminga mazoni fanye jao baminga mazoni fanye jao Zabari bende ziko zijiriyo zinu ikaoneka mtuzi wonda boji buri lu bomu sabo da atiparo hamba tipungwa shambuko jenda usiku hapa tinzo mrosha itwa ye inunge ntabisha we mna itwa we ya ploche itwa banu na mone ango rambula nao rikomozi woni na amrishe zenchema mharaze zembi halafaka hunumba hindu to usaidie shakuna udoka objective yako da waidi koli o atuka usomada wapi boko kwa tunda mairwa halaga ya jeshi woni uduka usomada bibo ko wo ndata kana umbe haliko ya jeshi somya tudata fobolo ero yabo na rishubuti dilani studamba kana au nini badeke kama za mdweda ko moreke kama za mdoreje iba fahari yangamile hunu shari somo batima wojo jo to zidara sasa ikobone utibocha wede mwana mama zani wangu de mana nishubutiyo ni hurongo se wewe yakana no tina utani udikte yakana fahari mwana mama nzani wangu gutwanza ni force chao mimi wallahi alazim ça me fait mal bonto unda wakati na jana hudunga ekanga bondolo waderi wazungu shabanu raho ndo za dubilo ne majini ne mazeto ani zunu tabuzi nji tena au kwa ndo warumilo elimu no ndo bandu wale ndo wangamizi wa zonti pia eze tabuzi ndo pula wisitwa ishirki lo botiju iliwaki lo botiju ulevi lo botiju ezo zonti pia karna uto tujari jipansha kana garizungu wao wandu basi karena uto baki hapo ngamina besoin ya ha ekawa no kana wandu wakaru mwezi no wai ba usiku wakahunu ça m'a fait plaisir d'être avec toi auka rikawana da sino wabushiti bakida mina wori wana nao Egypt rikaurompira watima alikuwa academy watima we mwana mama mwanzo wangu ko ni state na mi stay wangu na we no wana ma ontipi shangabo mafundi bango ke darasa ya hao de namna mjo tsangamba hindu kana ndio saidi yola ya ula wakutina janaye yola ya fungwa kutina janaye yola ya viole wakutina janaye yola ya bakano por joda komori kutina janaye emimo aho nafsi njonga saidi yao na ngatoka saidi wandu wala wa wazaya wafungwa wandu wala wa wazaya wa ulwa wafu wandu wala wa wazaya wa violewa wanaha wa violewa wandu wala wasomo kwa jarengo hazini wandu wala warengo kwa tungofira no konvinyo gebani izo utoka uzambado egenyi mafundika mtu zamba izo watoka uzambada wabe egenyi mafundika mtu zamba kamtu zamba ini mjojo wa komori fahari abona dasbana tabangu choto na baki Allah ngamina zio za uzungu amjojo uzungu wa wantu tena mi uzungu wa wantu sheka ipasani inde komori no batike mru komori duniani josubuti ambia zaluka ebanuga mona wazijiriwa ina usiku ngoshelewa ola jao banwamba wazia wandu atise komori mashuli ya corona wallahi kaire corona rahane ze twabia zali yazifanya ndaene wafujarwa ngaba fa wandu wenji waula wao rahane corona komori ngaba ula fa wandu wenji ngaba ula wao wandu wenji komori rahane corona yabazali ngekatwari rahane corona ya izia ekawandu wana akidi azali abunge hatwari rahane corona na mwede matsa hitina jindwaji mumkaze ukana uwademwi wa hajaunu basoma dibana baiki sirani yinu awen husi yinu do ule shambani giyo hatwari rahanu uwade boko ule megupi yango rijindao emana azali ya to buliye mashuhudi watu anza jokata simfe pia ya bakida ina mzaze shetwa ni wahahe na ulaenda ya hibe masabe ne machapacha ya fundi wangu atumani ne mnabwizi wahahe wa fatihu gene mna Firauna lain wa hae ambao we mnaibu nasu ya wabao mna Luqman ndo huko yatujwe maana hele jina la nabii Luqman ola yatuka hamkaza ibulisa au amkaza na mrudha shaka mkaza Luqman nabii Allah Luqman basi ngamparoni mafundi wangu wanama wanzani wangu ukaedini al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar do amrisha ndo njema mara zembi kwa mtu akada tulotoze sadaka norengeze sadaka leunga mwahuli koli leunga mwa madrasa sinaoba mwanangu likoli yatujenda da violewa baka pati mahakama mwanangu kana ujali koli baada la nanzaye azali na ina mzaze shetwani mwazie wa hiberiali o maonduko atuli wa watola muhazini yabo
ekanga manzao jerido mmea maharo si wantu mengalichotsa warife nori time mtu mbahindu sisi sina hukume yabo Jibril sina hukume yabo mwana mse ekanga muhambiyo unikera likume abo unikera likume baba nga mtu hunika shantira mjana bekana kanga mkozo bo munike chao halafu wewe ni ile wewe kana emrujo nisaidie kama ina problema na Musa Adam ilmu ya soma hajwambia kana gore ndo naibu ali haji izo ti yake zono gozire dawo wanduka mdodo nai sha ekanga manzo ni sekomori aboke tubidi nifumbo ya zali nai rijukari si hiso ntipia rijukari si komori so ntipia basinga mumparoni ni mafundi mabarize Facebook yinu ntipia mtuoze darasa ezenjema mpanya Mwenyezi Mungu tumlibaniro Mwenyezi Mungu tumbarikisha nindo shanga mummeoni ya ukana vanhu kapozilo nziro swafi ngela zimwiyo msubuti nyoti pia nganyino wadzadzi nganyine mavoka hata mndu atoamba kana fahari jau utila fahari ngasine mavoka pia hata keramba kana namchezele foto nampegele foto na fahari mkaze futi fahari bicho kuja waza ko ewedo boy wakazele foto ngabo mndu anabekana mtoto kazele foto la itakuzele hangu bibi ewede mndu mawide awede wengo kazoli nzabari mahaba ya hedini ngamu imagineo kishki haushara wi hau mtume ambekana haina mndu nasajale foto yawe akazela hangu mimi mnone sekanga midami ngamu imagineo fundi ya joba uso ya berwa marizo ya ukenu wantu eni unantu nantinie eme hapo namnitinie ukaka mnanzao namnitinie evanze bari mndo hama hai nababuhe washenzi ya watu ambekana wazo terrorize watu waone nababuhe mdia ya jabi kujia changase ya jawe ni ya shangazendo towe darasa owajibiwa barakallahu fika ustadina risom amdo shila bo Jibril mi ustafid amdo shila bo Musa ni stafid ngabo suala ndio soba na tiwa hina twali yami mle mevune legendo ne c'est bon ay good ahudu wansaino mashallah Musa somaro Jibril somaro ami ujibiwa Jibril namna kufa ami ujibiwa jauta sheka mreda sisi msenje maji uwe ntina kutoka kwamba kana jao ufundi wangu muhtaram ajitole yangu someso dini jazahullahu khairan shale lo dawo reke telefoni shenda ugwanti bana ngoto togeza jeri la pitwa tipi ondo atogeza ni walao telefoni shenda mtuamine kele da langu bana basatifa di telefoni ndaruza wangu wallah afu ovulizena mnaila hapo ngara tori duzulwa ngebidiwe ibada hinu rifanya hatakwa bonjidi wana mawanzani wangu ikhlas wama umiru njamrishi wanabaro kuitoka yonti illa liyabudullah mukhlisina lahu din ikhlas bantu zinu rizambao zinu kati zambao ikhlasu yokana sina ujuwa bangu na minga mtokanga mtoshinda nirengeshi yo banu njeni kensi banu nisome nifanye roho zinji na mimi kenga mabokana ticha ubwazali yabafasira butidotokana abo ngamanzo nikeda mina owandu wakaneti wa irota tukabunga mina partida mina tosha tukabunga mina partida mina barufu ngene parti jua ila arifu ngene parti rifaidi bana haji ngene parti IPDS aina mtu bana ngene parti yae shago liyo dida mwiti hao ilo prioritaire abasayin on the stop namna jiri josi dida mwiti ekiti shaka mtweda waniche baba amjoni wane bwana damina wa mahamiraru wane warengondo hata wandu wajua urumenti taudu hende hapo desha hangu desha hedesha ndo bonti yapunga regeza wenti damina ye sheke mitindo wa siasa walitakum minkum gebidiyo harumani yini wake wandu ummatun watu ya'muruna bil ma'ruf watu amba namdo saidiana namdo tsailimu namdo lawdiana namdo hansana wayanhauna 'anil munkar ora hicho hicho njema otolinga ili watu yote njema bo ashe okalia wote njema otowandu mhazini bure yote njema oenda wadu mabudu nyohana makala la yote njema hiyo de namna hedini izo rambari fanye izo rambari tizifanye usila mushini ndo sila murisome sabanda wambasi mafundo sila iyo deshiyo shamando الإسلام هو الدين الذي بعث الله به وهيبا بني سفينة رسالة ونزيو ما بس وزنتانو كبدي كون وجواه إن دين ويكايو يبه بعث الله به نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا همتومه لهداية الناس وسعد يجيا وقوة ندم yabo hoko wanadamu duhamba izo kazironda boy izo ndo kaneze tobia izo walani wabo kaumulutu boy chao abo wazi wabuli shirk wabuli liwatu wabuli omrohitwa na mjemvinyo wando arenge bute intanu zam wazita mro tasikaru wanaone zembi ngaru wanaone zembi na bala hanikem na firauna wa mzinga hula na mabandi aina mro mparisa hula usonda wangu watu opposite inde zefidia tambo ba fandu mengo shenda yabo c'est bon na niwe wa ili mbajini
niwe waili bambao niwe watano wa mahame niwe waili chau kamina risala niwe hawanu lelo nyorubugo chama eturnati wallahi billahi eturnati kasina ngoda hundu ti wono journée culturelle mana basa ya hoanzuani ti wono journée culturelle ya hoanzuani ndo fikiri dangi yo mtsamudu na ilangi yo pari maudu mfumbili wotona mzima hauwaili wa manadamu yao auke kuona hata ivenyaka basi ngari mwambia ni nyondoa makana deturnati ndera ni kwandwana nyondoa bade turnati ni kwandwana baka bajo saba ele badi si hibano ya baki do tokarendera kumlwa ondo mbeboni ede chaba nuri fu zambani la majenga mnajimbo wa mbujo jari kumbuda turnati banu tena ngamina mzee wangu tola janati vita Sedani Mohamed ngamina fundi wangu Kombo ngamina mwanama Mdama ngamina Kaisi ngamina wana watukufu wanu tipi basi usiku wa balema kiditasi na mtoto sinyoba impact si de rock ama leadership si de rock kwa jao wachapia ama wala ndo ambanga ndambe boni rare jafa ina mtu toto kapo mana rantia banu miuka Paris wana shohangu wa Marseille Châtien de Lyon Châtien de Nice Châtien de Paris e banu zabali wandu mdo ihwe mtwanza mbushe bwana yinu macha mari tambamvu shanga mdo buje kanga ba journée culturelle iyo mtu Afrika bale nzwani pia ipura yeusiwa ija ipuri zwa aromasali hunu kuna uona mbanu kazo mdu ekawa wanati wanzwani waruvu shabu ngojo na mdu mtima auwa wa manadamu na mdu nike turnati banu wazo nge turnati ndo inike ona mtoto asome maulida mustadran au mumali farhani ngojo ka utambe unike turnati yangu ni bale ondo arumeda wana fazwiki inde namna mazo mtifanyi na sababu farhani ekebabu ambaruko banu dauna nanyi umrenge bange mabeja mwene mwa irotse jo irota au mwene marengeze shauti chomba kana kama ni wamwali uribeli die bange wa manadamu au mtu mzima au tichindo bi wanadamu wanwa ile parce que e mana watona hacha kunga furious ndo kokezondo swa kwa ni komna riali wajibi wao batusesiro angamia shade lo tuka ujari vumbude turnati naja e wango dai ndo do dai nazali yabo ngonzi kaza lazi ya ndo ariko ndo haete na ndo aritimisi parce que enge watambi hao wajo jari dai sonti manu amuna oppression ilonzwa ngiyonzwa nge France nge Dakar nge Senegal kweni ngamjoni kibana mama hamiraru ntike kanono mrekati ya bana na Salima na Ndovi na Kulu na ndwa idi mtiji uwai wa manadamu ikya kweni ngamjoni mkeni yezi yemwe marumenti da nyinawo nge wala wakawa nilienti wawara rwato irenga odambe abukanzo ma gouverneur kanzo ma jawo kanzo ma tata ndo arenga wanike ngo watu wakaza linguru mona iwatuka waja warangari il s'en fout abo tilo tuka urengezenti yakwa kwa tudo kangi yomba deranti wotilo tuka uzihiri wanumbu jokanga mimwade ngende lapitali o wantuani kwa tuona ukaza lingu warando nayi kwa mimi ntwa mini bani besede gazwa libaide tungo isa chamni kacha bidike ngabo mau hawanfu harumwe shetwa shanzwa ni kobidike zisa hade na ipi au bani zunge zungo komande wa hupi shamka ubidike kama ifupia anaeleke baka simini baidio unukando ronzwan kobidike zisa sababu azali yonge hamada huno ke batireze atanta ezela bujizi ide o hezela bujio do kwa kone meche hano hai mafulera namkerati bwana mabao de tournati namjeri azali rijue enamna tufanyeza kadabili attention babanu singa ranzao omwelewano tournata ina mbamu de kiyahe cha ekende hakiya mana usujwa waita indi dawanam au ni dazenlade abo tournati iyo ando de anzwana gena made marenge basirenge hatu ralindo hatu ngarjofa jawa mkazi ya mjodo hire fakuwa wao watona wenyi wao shasi isi wa mkazi do mji wa mdulaya do mji wa mduji fakhar gena na mumkome batu ngujo mtsana takana dhahiri gupashio Ethiopian Airlines marinyani uja Said Ibrahim aeroport ujoka udisana disi basi warindi nda utapala ya jala tunge joka manlelo ngenyo andu makana takhtichi andu makana ndongo mtoto kama nyongo ya patende banga renda bana basaino ya uparo ende ngwendo jodi jona kanzana be ukana owandu ulo hifa rikanti tungo uzungu wa wandu haina sikuba tungo ushele wa mabinda si ravira shioni si mafundi arjo soso ni Mwenyezi Mungu aukaibidira mbe ukana no gebidio ni zadari mabanyi majuji anda ule shambwa ni
eba nyima juji msomo ni ujua bunjilo lanzo lifanyiwa ni ujua ya ukana uonge hasima ore waongo waduka uona naja shanyika mjo wa wandu hafa wafunga wandu wa viole wandu ni ujua zijoka uja shanyika mjeza isa za jiribo wenza shonga akabani wandu wenza shonga nyima juji mloko mori ana bari arika ngamba jude tijia interpoli tijido po boli tijido ko jodo indini adiyonge tsawizi ngare mri arate mtu ba wotao mahakama ya Komori wandu wa majuju wa Komori ama watoto wa l'océan wa dicte wao kana wangu tukanza fanya alafu wende warondo wa mapurkirera tujwa mbaba hirini mimi nga mambo ya ukawanu kwanza wajate mbalbala harumwensi fikiri wana kwanza wambe mbu hau mri wajo wate mbalbala harumwensi inu sho wa viole wao waonao o wafungwao o wahibao kwa na uwana procureur ya jambe chao tukamba kambia joka omekiwa sisi msenje wa hibi dhahabu ya watu ti procureur ti fundi enga mjwa rogo ekemdo hafuaru mai jihadi direct to johaneze ngosila na Mwenyezi Mungu ambaye la tahsabanna Allah qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim basi ke ufu jihadi nongawe na dene we kuonde mbevoni wandu wanu wende warenge pake ya dhahabu wala warenge de milioni wala watoa wandu wala duani na zinu pia izo sont tipia kabati anji ya mbuzi msiri tiyo yabo chana mtu iranti yabo gelazimu emajishi wa Komori ne maprocureri wanji yakili ni wasi bo de sahaya ngo mamri ya jarabia mndu kanzale mpama ile ya jarabisi yoke wishia wajangu warongo wao wanu ngapo wandu wanzo wateni ya wajo wate balbala rumwensi yinu ama Abdallah agwa inde mana bukunga mpunga wa mahamisa ngewa wandu hafa ngeya violo wana wandu ngeya angamiza faina go wahibe dhahabu ya wandu go wafirao wana wandu go ewa wote pia wao zehukuma zao hinde ngamtoa hukuma ya mndu ya bangu wajafanye bujilo wangu wanzo ya jia soventi ya hahe wao ngebidio cha wana Abdallah go wala wafanye bujilo unu la banda upi unu dobi yenda ya paro ambangu wanzo yafanye bujilo yafungwa mahamisa malaba mati na mnambi ya rumo dunia ule mengure makafiri wandu walona roho mndu yambe mndu yafungwa mahamisa bala wafanye madama au mparisa Abdallah na bomba atomiki mparisa na mitraillezi na Kalashnikov kamtona kaga mtukoni saka ni madhalim alafu wale mafundi al-imam warsoni zao garizungu wao kamtukwa hindi mwana nyanya rengwa ile yafungwa bure mwana nyanya rengwa ile abadilwa bure mahamitano fanimka nunda kamzungu wao wangu kufanya chao na mwambe ukati chao na mweneseze maudhumu za dhulma na mweneseze maudhumu za liwatu na mweneseze maudhumu za zina na mweneseze maudhumu za shirki na mweneseze maudhumu za ukalizi na mweneseze maudhumu za ulevi izo lizo abidi mzonesi ema procureur na waula na garanto mtowe mahakama ya huwa ulawa na mtowe mahakama ya huwa o violewa na mtowe mahakama ya huwa hibiwa o watola muhazini bure o watorture wao o wandu wale dosto biejo pia kamtina hajana ushanga mtu faharia kanza fanya bujilio fahara kanza fanya kudeta ndo namba ibani mwele mbaki manga mahamitano mbando kwa isomaro mahakama na ujuji mndu yazo fanya kudeta na mndu yazo fanya bujilio hizo nizo mala usoma chonga dungo wakomwere ani mapesa moja musoma sio mtuka yo mno vinyo yu hata ndio ambaye ameshole jicho mvae magauni mfikiri de zendema ne magauni maalum mtona wana kurusha zine mishwara monsieur le maître tout monsieur le juge tout monsieur le nobi tout bayi procureur badi sina bahati mbi eti fundi eti juice eti docteur ma docteur wanende ma commerçant ema docteur watungo hibeza malala il marufu balonda watarumwe ema vala hawa mbazi nukabini juwa banga rjola la bonti armo mkika wosha inunga mpanyo fuko banu ni bo kliniki banu enda rege sinda nu yako jola jare memro ushie mro aparalize ntwabidi dolare mwani mshipa ntwabidi umshiarige protoparoli wazali ntwararu chanja uta kabati docteur ambabaza chantira mnamba ko ujere msaidie na rogo za unono hoda hu engeni nutidoka inuti yale shambani msaidie kweli ya rogo za unono msaidie kweli hani kwa unono arumwensi ila sun hajari wo de doctora magoni wa doctora wa huwalo yabo
enda rendo mnaomba ni azali basi suni haji karihide aina wakati wangala mtu wala daktari le dala lo kliniki yangu ele no da le dala lo kliniki yangu ila pala batanji msaada wale baaya jaze ngwaja langu Muhammadu wa baba eze matoza hao za ki daktari azila mesongo tungo bomu wani wateze biskuti neze nene malala wa bala wende za mo kliniki ngamuhada daktari ndobi ewondo bi ewo atandi u kairos kola somba sina barneti au sina daktari itibari hazima ba wetu ambokana ntuona pashia jana rikana mahadisi basi wanrooni si waukana mzee wa hatu l'ancien premier ministre c'est Ali Mohamed mwezi ngwa jongo hifadhi ba miongoni mwa watwania hamba ngasina dima ngasina fi ngasina mametse mwenji ngasina mo professeur wenji engamtwaza chiri ngezijere wao nayi wabahi ngamametse mwenji izo katu angarenda haza mushitsuo doktori tsuo ngarenda ha doktori Barneti mitsamihudi oma doktori waili angabo doktori tsuo ulo mitsamihudi ngabo tsuo ulo moroni parolo baitibar abasema doktori wa hama puzila mtulu mafundi wa hama puzila mtulu avec ça to remani wade bala bashia shawo katulindwa ebanu kada ubi wade unwa waswili bana watone ndi amakomersa mafundi ro re ma doktori mdo pasha ja faransa si vous bac avec mention joli koni yo sommet abo ende akama bala enda dubiso barini katujua utunga katujua ngojo ka uno basi mucho twabili ngar makep sen twararu yageda twane tahalola twane azaya bas panu mbe hamjo msome ha bursu bo mbe hamjo msome ha bursu sha bazi kambi bazi ya humsome kambi komori wala uja warudi wasisele zakabati fundi kabati mriamba ala kulli hali wanazijana nezenzaya waluma safari hiyo wanise waji wasome bana na mtahema ni mlise wizita yoyilo wa wituko tazibutala bamseke jake jala man alafu owandu wao tipia ikabidi bachoka fundi haujiji ambe kana bana wanaziwa ni waondeze baki yakabidiri bezeru watonde wasome gatungodazi banenge ola Sarkozy ola mnaveka ola bokoka jamunda mdo dunia ne kati sedi Muhammad utujo vumbo hata parti ya lettre ndaro UPDC ya tushindo ipumbua ya mrenga kwa wede mdo mzee wangu mzee Sarkozy mzee Sarkozy na mwambie ukana banu komori wanduanza wasome bonze alafu nsomo bonze kairi mfanye intensive ezekuru zike zinjiba ingwando jodoro ha 18h il devait se rattraper hotimizi immédiatement et que examen tout le champ wa hiyo wa présenter wa jopashi wa jodungo msomo faransa parce que haina mkomori ya examen gutojare taarifa faransa na wanenge andaje ile round one yao kaja joshindo dunga ngejuze hizo ndo za kwala zifanya ni blash kama joni jati kama retard banu jao ishia ngekafc hula guzomba ku na mafuriti zabari halate pedali au muhuja hataambishiwa alikuwa bursi ya nrabo basi hiyo ikawlazimu rira nouvelle kan wengi watu wanza wasome faransa uja franchement ewa ndo datia waze vacances zo kaende ridungane na wanada muridungane na wandu shamti toweze baki wakati boko wandu isango abo harimo mwaha babo yo problemu yabujo unda abo ngutuka ulata mwaha jambo aide ya mwaha jana yabo ngudungana no wa mwaha bidi ya izo ntipia ingawa sina ndo alona roho wajofikia na risomese ze likoli manaka na usoma atemvua ijo zinza tra matere yanga mizemba zakaiye olare mumano natigale hunu namvure chao walimba upepo madirisha ngatuka etolinge tuka utsiabo itondo zitwa izo ntipia ngeri kana wandu wa misomo eze likoli references za komori ndai wa komori pia ngojo ya kana lycée c'est de mame cheki la des lycées ou la des mala wandu birao wala karibu no ambassade et lycée itorishinda hata utambarongo ebano mahakama komori nda ubipi de la justice yo karibu no bajao geyo itoka ulazi mwenge bala wandu uonawe nge wala wandu warahafu wenzani andahafu wallahi kimla tukubala fanya hazar ma idare namna hii mapesa wanikiwao yo na mbaheba na mregeze bana na mte security bana
shau yongo tofikiri la pashe la mbusi et la justice el marufu yon tu vumu baba zabane ma docteur wanu na muri wo watu tu amendo bala ya wale mma ya watambasi kwezi watukufu ezinogo zinu kezina ushanje keke tuna ndua zamba na mzambe umtone zemvuza uzizia direct ele gawailo namba ukana ebani ujoka uja hono nome wa minister mimi tikafuta amba hazintiti tikafuta ni somese mba binasoma hauni ifanya hazo aeroport mba binaona nambe inu ijokirija tufanye examen tiundu kwa bati wanoza kwa mimi mwanadamu o wafanyo hazo kwa tulipo abadele ujo ndamba kana ujoka baki hono mjamba kiho ngena mjamu ndenti ulo yabo ndenti wonge mwiti owenji magari yao ne majumba yao na kwa tina rongo wafanya abo kwa tungo ulariba shantu jwango wa nyumba ya vila wahaula ulumalizini wahaula ululina magari na abo haziwani kwa ufanya kutu produisa tambarongo. Ministre de la Santé, qu'est-ce que tu as fait pour sauver la santé? Qu'est-ce que tu as fait pour sauver l'éducation? Qu'est-ce que tu as fait pour que les Comoriens aient l'accès à l'eau potable na électricité? Kutina barongo sha ministri uzime mba urende ha mamru ya mirawana ndaruni ujihundu huode urongo chabe bulango sofira na uwanika vinyo hinwa iswele zitwabya mdoni zo wahahunu wahaula na upashi onda na utabasi shazila wanikiwa wakauliwe mapesa ala no kufanya rumwenti kabati marogo ihakikisha yamunga mazuridazi yabo likauja namwambia ni ukana na mdemi azali koti ndobo wa baba na mzini azali ndobo wa tati sha wallahi keze roho zila wao yao ngamjoso soni mwa Mwenyezi Mungu haukanyi de msaidi yawe mwanadamu urendo zembi hizo na umdemi akoti na umvalorize ni mafundi na mbaki arumeze darasa zaiwe mrenso wangu ulowe hifa nufungwa na jauja haina fundi mkomori yakawishia balago wallahi lazima yambe kana inodulu ma yabdalago mafundi pia wa komori maisira shaola amba mufti wanu muamba ngebido ulowa muamba wawa mndumzi maro idi edambi lukumani na lubi wawa ndo shihi bobo mufti mutimbili wanu muamba ngebido ya ulowa muamba mufti kutujoka muamba wandu idi azala wandu wanga azala wandu wanga bo mufti wanu wasiza hani mwambia ni basi mkasomra ji o ambasadi wanu haringa bomro hazi wa bajrafidi wodo tindeze habari adobe ha initi jini dahubindi baheolari wanjilana o ambasadi wanjia kafayaji shile haliboli wali o ambasadi bajrafidani kwe hazi hakukaro kwa juvumba mjomba hahe usufa jihadi pazi twa dowo walo ihoba mya mnogori yali hunwa asababu densi hangu ni anza ndo na irumbinisho kwa na irumbinati o wana wa viole wa watu paramba tamo faina qu'est-ce que tu as dit Bobo Bajrafil faina c'est comme ta fille qu'est-ce que tu as dit Abdalago ona mwitsanda hamadawe 4 ans 5 ans watina ukafanya banongo wambarongo ndi Bobo Bajrafil uone lise wasome lise c'est ma métier et oui on est namna ilio et aussi comme au bana wotenda mtujo ndio uliba yuru sifazali ureje itahani janga ruswa jihad. Qu'est-ce que tu as dit à Armé lycée et uone mahakama ya dungo uangamizo wananyasi wao ne dunum et uone daftari maarufu ala fudo ambanga wena hamu udo ambanga wena hamu ya hinti yango tuka wisove aruma vale do bahiji UNICEF wanono atende edagare Sultan Shuzuru na BBC tu mdore melekoti baru wanono atende wa vanfu binga jize nyima wadunka nitole lesa sha ujuwa Bajrafil ko tondo ndambia ka udeseve wa Komori kwa Komori wakawa na prestige na jana ya soma mstarabu ala tele amitika ujuwa kana wanu kwa nawe ngonoze muro lena mnasandi wabala walongo ambao izo wazungu wanzo wambe unafiki wazungu wajo usidi shenga ujo shubutu wambe ukana non. Monsieur Emmanuel Macron, moi je suis l'imam Bajrafil. Il faut que tu saches que
putschiste, criminel, dictateur, est en train de tuer et enrichir ses familles. Et quand nos frères sont tués, ils se présentent dans une autre île en train de danser pendant que le peuple comorien est en train de pleurer. Ujwambeza kweli ukana wakaja votiwa. Ujwambeza kweli ukana linubwiti. Lindikaru mwezi hata basi. Linjundu jinafiki. Linujindu wikayoga limenyawe dini. Au kutuye lokaza alikufasira Qur'ani na mnanzao. Izo pia ngozi joba jirapili kusina ndo hamba. Gari jo hamba sibabu ndabo mabudia. Wananyaso ulawo hifa msaidia wa azali. Au kanga msaidia wa azali. Akwanza ningo jojoza kamina ma intellectueli. Bajirafili nguni. Bajirafili oui. Abonge bede chao. Ni wa baba, ni wa zaze, ni mafundi. Mju wao kaza lingu towo roho. Wanoronwa jiwao? No, wanoronwa ulo wao. Esabaru ulo wao, mahakama. Mahakama. Kabati mahakama. Gamile wao, kabati mahakama. Basi, aina utu hukumu. Izo mnyezi mga janizo ilo kafiri. Kama mbanu makafiri, ya makafiri. فَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Andwanwa wawan comme ça hukum. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. هم الظالمون. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَنُمَ مفاسق ماتيباناي. Izo lizo manzo mwambilo. Eka ipasa ni some. Nikeja ali jumwa. Nikeja wandu. Watojo subuti wa mbabi titi. Frazi nzima na isoma. Shanga mjo itowa nabi. Atija wiyo. Aukamnyezi mwabacha au mtume abacha. Nywandu ya pia. Engezele gona ba unumoroti. Wabwa eke na mwatunisha gahata. Watu edareke kura mtu ifasiri ja gozibi. Kairi gozibi ranu wo fakari. Wena mna fasiri yozo luga zamba wo. Man aana ala maasiya haina mrujo saidi ya madhambi urohito kalizi walau bishatri kalima bainge emmo kana shariko basi na mzine robo waza atebe mahala azali ya tuka ndaga mjodu ngana nae na mumtinieze mauneze afuneze yasimini bo wantu bwani bo azali kana enda waeche hiyo atoka hendeze roho ya zito wao akazali ikobida na mtuambe hapo mtoto shindo huzi ya jore ndao shanti na utani do ule meko tino sina raisi aja sabu abanda maji sabu abanda majijana ebale ila juma wila hindi kamdengo wanabuzi wa matinza mahala abo mamba mdola landani msaidie shakoli mdongo wanabuzi ngamu mtinza oye hila erende hamade mdulo hamidi je mdumshe bahe mdumshera maseze malisa hanyu mdumzinia ikedaria ebala daria dodo ya mdongo leeni au kamunde pare bo abanda maji alhamdulillah rabbil alamin na mdono ndo joko dodo ngazali wandu atimizima mego shenda wasojwa hiyo ndo abauso haumsheshele bokongo anzo ni kwa mvinyo wanu basi shambu jokana chako non mais ça c'est un son boulot et ben pas quand tu viens m'embia kana manzo la pitale ngoma manzo likole ngoma manzo pare ngoma manzo maji ngoma manzo mwenji pas quand tu viens ni dome e ben we haka urenge nti afanya harenge nti ni irende banda mamfukara yaka uhibezela ndane mi wanene ndini umsiruni iyo alalo kama mwenza kili afikiri paka umji ujuhe kamonao emiji hatumegoni mu msiba uliyo sababu imano tablo wanu enwera hamde jadwa zingari mi haruma iniyo watia makle wa wambabo ti rege mwana wo hazini na mjuhere ndo hazali baharenge do bihazini ezi ntwa biaza kinara mudazi bizini za ukana pia mji wa kamili ngo ndo renge mwana hazini mrange mwana ba trei haja Allah inga so mane dadi de konkuru banga jofanya konkuru mrati ya jana baja afanya konkuru na encourageant na wasome parce que eka gotonza ufakoze bursu hibe kamina bursu tayino unikembe du melande yabo na pa place kamjo be bursu yonde asome lila kankri ila jindu pareswe papa ngwa uzembele le konti amna some apa shaida so haja bala wana wararu arondo anagata yo alibala alikaza majimba jua janilo hai anura bangari lindao banna mami sanunga lindao docteur saone ruben la kipi empire alhamdulillah diso ngotao
ola baenda fanye piloti hajaenda bali ya kale silo diraja do bali ya na mabekani iyo de namna rwaliyo zabari kama tutundifu Daktari Zile azamba mdu wako mtihani na mwalimu abie Daktari Zile tishaiju anabia tambia wandu walokomori na mjuhe bwe kamdazi namna yo abunyo wandu wenza shonga na mjuhe banyide mtambi hao eke kamjala hindo marumbu hanyu dalila wabwa hunu na bake upepo na bake mvua na bake jua emba firigo yochoka namba hindu kuna ibu wabo hunde maji marufu kutujo hundezi ya uru tuko jo hunde izo pia shauri msikini ya unine sherumbi shinji shijoka ukajala hatu karituzila au kwa mtu msikini yani na mkera atibu wakomori mjuhe mbuje na mjuhe msoma bareni mhundo msaidieni mria tibe milioni ajamba ni majanamani aina mru basi msurumene mkama bala kwa president mwema Mamadula baza alege banu yemwema wallahi kajulu mfariani namna ilo kana nje swale juma hiyo kufanya hata mjino na jana swale juma banga mtambiho usikole bujilo lafanywa ikone etra itwabila wa parapia na mjeba kablo mwelimineni paka mpakani titwati swalisa ushababi wa ikoni mdiwa za elarifu ushababi wa ikoni mdiwa za gazo mabanga mwadoma daili gazo mwede mmea nari ali mmea baiza plasi basi mdiwa za madagazo na elarifu nge Arabi Sauditi hanga miyayu henyi wandu wazali mlo ihwe henyi wana omeki mabamsomo mlo meki ebanda nyi wana zijana de mwahibe dhahabu ya wandu wawonde matoma na hani au kawa zima yao suwanda nyi suwade matoma na hani danyi wana zijana mwedo masome mwabamu jemni kweri yali yom mazene dhahabu ya wandu mwizingare au wanu wande matoma na hani do hibe dhahabu yinu ilo jawabu au kemba yindu hiwa ba abunti na do il marufu na beba numwe dem hibi dhahabu ya wanu edo meki de matoma na wanu no wana zijana wanu yanti yabanu do biya nge dhahabu yinu danyi matoma na haudo wandu wanu na mdambi karena utu waso jaro la pizona mnaido bure mimi ekawa doka na mroi enda wa wandu mjikada rjakara zurulo awodo bile da wa mimi ndata nzikara ba woti dami odo hibia mbainu kata woti da biside na hibi wondo la de hiba bati mono niyo nzia niyo au na rida zeso ntipi okongo joya hiba shangwa zo umkufre emana mtu wamba kana weya hibi hindi bati joja to mana bana ja hibi ya ondo dhahabu njemdo ambokana meki inushiri kalawe ziwa ruvu karitina umadi damino wandu wanunja paro waona kwa japaro niona sha sina uto guda ndo to hibaja ebana windo biti James Mbaba Abuduwe wane mdo mjomba wanataka ravati karihide inabaga mjo tunda ndo anambie mahala zali atukanda maudu to tende hiyo ende nguvu wandu majana majowa lawe mwendesa huo wanija joka banuka buzizi dungo gona tende mtujo banu mbuli ane continue je badiri hundo ande banuka mtuwa banuko zokana mtuanza udomea ebana unikwa hita lengezera jana waniko ndo ule mbaindu ule udaze udade butijimu Zimbabwe ndobi utawendi wadande bamuzika diona tende baminga mtoko zwana damu bana wabasanga mtoko zwana damu wadro evaluate tibule ni sakunda wandu enda fanya TikTok tena unji urongo wandu ulo wafule bela ho ulo wafunga mu msikini yoni wandu wanendo wamezinga mu msikini yoni anafuja banu job kanti banu gotorongwa kila babo mdubani ya eman komo raba haze buzinge zidungo kana konti jori kanzara mwambia ni bana ni wana zijana ni wababa ni wazazi ni wana washi msini ya wazali wabwa heke wazero hozila wa wizo ngamto sosoni maudu kiyama nanyi mafundi ya ukana ngabo corona ikaubidi kwa ndo afangwa fauli maarufu pia izembwa de hizo azalazia asibabu de corona amdungu ni kutompane to mzima na mtani mdo na mtani zono ile na mlisani somo ya mafundi mdaza kamtu habaruko kana no anura mbilo kana walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samaa in tansurullah yansurukum
wa yuthabbitu aqdamakum. Msho Mwenyezi Mungu ajari nusuru. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Izo ndizo aya za Mwenyezi Mungu. Alafu to wone buzi njia yabwe twamba majayana na masakala. Izo ambao banu sina isnad, sina appui, sina base ya dini ya Kiislamu. Izo ndizo ambao banu ni mafundi hata mtoka usaidio waloa wade no wakoza nezeliko line ze madrasa na msubuti mwambia abantu sisi ma miliarderi si mafundi quand même azali utrenge milioni bangu mimi njensa ema jana masana nabe na washie mji kadhaliko ewe hindu chuko wa helikoli ikoni au moroni au mitsamihudi na bonga sina fond na sina mapesa yani habari ya renge nzazeshetwa ni ya renge daena wananyo hahe yede ya ehe banki na wamtuje wawe msaadamu wadewa dozungulia yuhura maseminari yali joa bengo jonu washie likole hatu Jibrilu yatanganye nariali ya jambe ngujo ya bahize mrulo mwade na balanga mina ministre de la santé balanga mlibo impo balanga bo zenfi ngabwe hawa ngabo bije haja rijoka wilibe nti hatu sonti pia rido pudi waze impo neze jauja yeye de manari paroni mafundi ukana banu njamwambia ni jeri fanye siasa njamwambia ni mje mjarumwe parti ya mwenye baraka haoya mamadu haoya hatijirobi ya sambi na mjeri wane neze mizilio zinu wakati hiyo haina mtu yafanya hizo bokode ya ziono afdali shaka mnaujua like mafundi ziwizi tano alif lam mim dhalika alkitabu la raishi la raiba fihi kistina tamna problem fihi yarmisho udallil muttaqina uokofu haruma yali yotoka utofasiri na hula wandu wa viole wao wandu wa firu wao wandu wa ula wao wandu wa shirikio wandu wa wahibi wao no hada haramun ifombe izoka zirendo azinzo urendo kabati wanzu ya dole raitenda ona mwalimu izoka zirendo aramba swali istikhara gawe made ngedo swali ngedo some Qur'ani ekere hungiyo izo nizo zabidi zambo hareje tena wala wanadamu amjo parwando lobano ritoe Fatiha Mwenyezi Mungu yabe wanadamu wa unono yambe akili ya mweneseza kweli yamsaidia zidunge la ila yambo Allahumma arina alhaqqa haqqa munaroneseza haki warzukuna tibaa yarisaidie yarinike force ridunge hakiri nusuru abifaniza barabdala yafungwa abdala kuli hameriti yafungwa 5 au 4 baada akaanza fanya manifestation ya bezero gizombi na zimu hazambo wakati wa ikililu hazambo wakati wa sambi wa arina albatila batila yarone zembi mafujari waruzukuna ijtinaba yarisaidie rizitabu yede namna yabidi mwanadamu yaombedu ekaza lingure ndondo nguna risaidia rendera mwimilia rido rendeze nje mazila rido saidia wandu ekanguru hitwa habulia wizi habulia violi utotonome mdola duani hangamiza wandu mtondo mtofinansi hangamiza wandu ukana mdogo droka dubira hangamiza wandu mtoa wande utaula basi watunja ina mara wadu pesa enda ba utohiba wewe enda ba urangi rialo ndarenge unere enda ba utohiba ngamjo ure kondi enda ba ngamjo utofanya jao alafu ngasi banu garambia wandu kana nariwane sio mimi ngamipro wallahi Mwenyezi Mungu animakinisha umakinifu wako ngwaye yaka wallahi kenona kana pakanise komori tizamba ikei pasa ni bange ya zali nifanye jamfaro itsandraye yaka ubidiambe dawe bojuji boma medusaini uzia bahasana kabo kajenda za mtata hangu unizia njeda za mtata hangu asio budi mahakama ya kishenzi wakane boma da Hussein daona zadi basi da minaongo jona hizo ndizo la kaulinda sha utibirode saho kiabo nganzo nifanya madawa basi ngamjofia hunu na linajua da mino wazungu au nije kiesi shanga mjohamba paka wanji ya mwanadamu ujora Mwenyezi Mungu ujosikiniwa wa komori shao kanede na zine da mina mundu ya toa roho ya wana ma enda zahinzwa nenda dozi nafanya mawala kaja situ na dozi na da mina mundu ya jua ukanga bo mundu ya renga mna mwana mami tanu ya mpashe hitwa wa mangamiza wa mviole ya tuse zise mahakama ya bokana zintobia dazibizini mundu ya mbango zafanya mahakama ayafanya madamanya ya rungwa ndia fungwa mami tanu azalika za jua kabdala ga fungo kaja jua uka
salama fungu katatu aina wakati tudenda irenga madhambi yo ya vaza wandu na matwabia za kishenzi za hezi vaza wandu alifia doamba uondo waman yaksibu khati'atan au ithman thumma yarmi bihi bari'a faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubin haina renda nayo wala wafanye kudeta wala wafanye jao hadi maprocureur reke wadi wanu mpinyo atongo rabihao wanunga bondu walon mal intentionné wadwanza watie balbala mwenti yinu nao vanurisa ambao vanu wabeha la minute anu wabeha na bombi 4 wabeha jau go ulo kamjaona ana ule shamba na usiku wazingare mndu ya uo mndonda ambao arawa foto adobajao ambangu boma gobana arawa foto hatawa itoje kirikaba wato majana matano anikae jeshi uo aliendesa dobim komori yaonao uwilo sabo wandu washahao watuko kwa humdala vyazo midem domshali yote na ndopi midem domchakolene ndopi midem chakolene ndopi ya wode mdusha ile balala la ndopi lidunga dalo hibesha ula shandu ne zombuza ne dhahabia wandu wede mdumshahele dananga shajeshi we wani yo anati yo viriliema majumba yo virilie ardhi yo hifadhi wanadamu shajeshi lijomba endata hali direction do paani ya buwebo foshi arengesha ula shandu ya ya jofiri ya ibe eju ya wandu ya ndio ya buweze valisa ibe dhahabu ya wandu yangalika mdu mshandu bala ya mangamiza udwamba majeshi alafu kwa limo koti wanadamu Muhammad wao wede mdu mahangu wede mdu msha ajita de mdu msha liotna de mdu msha ho anabuzi na namabaha wa komori hakwanda umahanyu wa wanede ho anabuzi na namabaha na nyuwazata hao emanu mzawa anabuzi au mzawa wanadamu ngo imagine bo mzaza hemna jeshi uo wakati mdajoja waja usindi hao udangusabo nti arenge dhahabu ya huendeza harenge esha ulasha shapola ni huendeza na bala ukatumuni izole zitwabi wana hanyu na Roma hanyu wazirenda au no wana umahanyu ni wandu wa karibu na ezembwa zazali ya dungo zipo zenda zo wa komori izo kamtu na Roma biani ujojibali ya mwenda tahi mdukatha hanti ya direkta hibi shahula hanti ya bala hibi anjofiri gohula paswe madirisha jizo za jendo abahani wahibe dhahabu iloti jeshi ilombwa ilobu iji ilopaha awere kawode mdumu madobi kawode mwana wandobi shajeshi yekado enda yehibadaho ni mwandu yenda zingara mdu ya hiba hachanaye ekembu wantu watulumiwa yo mhifadhi emipaka yo ubirilia ezemu mtalakati hanjila zisitomru dobi atamro warumenti iyo maidara ya tomro namna hiyo kati ya zadi dobi wandu walo violizinji kati wakati wa zadi dobi wakati wakaya yao wandu pia wabongo wa firongo izo tipe wakati wa zadi ngabonga mazuri tizambi kamjotimizi bani mwambia ni okana o wanzu ya mangari na mangari sha ti wono wanzu wani lelo ni wanzu wani kabla ya utamre vandike tournati elida se mwede mwa idenge tournati hanyo 2021 au 2221 diyo mtoka wirenga ha 2000 meisa ibiri ndaza mdala kamtukora marongo ufa enda bebe siasani wanonga mtozo ramba bana emana sofamba di bana ndo mrenga ndasi wada ula haki maudu mfumbili kari mlinda oni ni wandu wa tukufu riwanao riankurajwa na nyasi benge tindapo sofamba di bana kauniona sijojo ambe mimi mruwahe na bala mimi mruwaza ni nedena mrehichwa nedena mangamize shahare nge confiance kwa moto witi mono aruma mami rarunge banu gutsowana ilade mania ya kamakini mtupa shele gari lino shenge ula mndu ateke sikartile madamanyo ya au sufi ntosa baba nside dawla haki au sisi do opposition mimru ya mbale balenda muwe yafe shema na usufa madi bwana yani amini ya amini barufu ya milelari ya amini lafe pia mnyumwa disaidi na militera dapo ya waona iwanawe bwana abugena mche teri renforce bonze liduzo wandu wala o abaki banu wasijotu wafanya jajanfari watu wanga razali wadanda dialogue bemdu rumizo dialogue wala wanafiki izo ndizo kanzari mwambieni wange na rombe Mwenyezi Mungu na mbiye miji ya Komori ebala basi mkazido mndu wa mna mwana wa mwanza wa mhifadhi wa zafundi enyi wandu waheze parti ebala basi haunga mtoto amba kana ngamjo mtobo Mahamudu mtobo Baruani mtobo kikinge honuri mtata ari joka usurumene
hiyo ndiyo ranzao wanadamu wa Komori waelewe haki ngiyo ndababiri nisuru kabatina ambayo ndio arinika kajarinika mali bayo katini yo shahajitolia ya waneneti besenga mwanzo azalia keje mjomba woi yero wakati mjoka uja yambe yafikiri balanga simtana na balanga simasihu yafanye jemzade yambango ndio yado le mndumshe yambange ima yaishia ukaba mjolele juma juma ijabo hawabo masihu edampishia mtini ya dada yao alalasi wabo mfum nguto juanjo mshana na reje mfum ne hajuha jirengeza ambaye ngondahu kama do juma basamba ukana juma le mfumne enda kenti bale mfumne neka ufikiriza ngo wazifikiriza ntena ilo njo hulisa ngojo juhentswa kiyama iyo ndiyo azali ya jomu ndani bano ekemodo mbuli abantsena ngamjo juhazidi europia awentswa kiyama demjo juhuma balarik ama ashabul kahfi balarila lantunga qala kam labit qala labithna yawman aw ba'da yawm kom toba du emergency namjemje bwanzwani bourisa ikekabati bano jomu disani ekati lele mama na mbiume de bado paso ndo mashishiyo namjeri dalili enti bazala wona umahanyu wafu hawando umahanyu wafu amdedeni wa mezi paka mwede mwa himemdo jikausa ja umni kwamba ndo mlebo bo wazazi wanzu wani ni mdo hunu mnyu wa baba nyu androume mtijenda mawana mwati namjeri dalili baba nenti la hatu sontipi namjeri dalili enti hatu benyu hatu sontipi hizo gezi lazimi wanadamu waelewe watukufu abange lezediwa maudu mfumbili ndiwa noka lelo emananyase manara mtafuraha dabo yariona yarijua ra prepare rimdinde yajeri mdengeba hatujo urengo haruma banda la mkazi aula wanzani wa aula parti yahe shemana ya jabala dabo riwanayo bwana yajua kasido wanyanya batu emanara jitolea dabo rajoka we manadamu uliona hamune Komori na rijuheri mwimilie iwaniliensi hatu abo izo ndizo rajo mombe yani ni watukufu wa Komori mlobo ntiju yao nyoti pia rikebazima insha Allah taala riwaniliensi ba walo Komori wajipanga ao ni mafundi wana mawatukufu na mndodo zema ngari nyezingo jumli banindo shakairi msubutise na mwambe ukana ti haki ngabo wa mwangalia ao shangabo wa pula wizitwa ngabo wa fomo barini ngabo wa fomo l'hôpital ese nguzo ntipia ekanga mabazo myezi mbya janizo abange bidiyo mdozi vumbua wando tola mhazini wando ulo wafu wando wa viole wao wando wa noso vinyo edu akitambalia litibaki ya ukaleonga mjoto waja nga mjongala mdukade ke hakosa bangabo wenji watojo subiti wa mwambia ninongo tambi hao ya mwana mwambia wala wahibiyo ya wanike basi bwana mawatukufu ikaoblige au kanyidoana mawanzani wangu ni mwambieni karna utobaki ya utolozungu wa wandu basi karna utobaki au domba darasa zindwaji direnti azali alezi baringa tukoka na fikira za usakomo nganyina wandu enji walo Komori nganyina wandu enji walo bonze na mwambie ukana tihake zijirio watireme azali koti ni wa baba na udo msaidia dhali Muhammadu wo bakabati ngozaji samada bona ondele tengo lidar mwezi sali Paris Montreux Nice Lyon kabati ani kwata €1 bala shawala wandu watowesha hao basire ndio hata makauli ya kodi yakahamba lichivunuka lituzao mapesa abana kalikada ro mashuri sidera kauto warituze o ambawe za lazimu zabo likautuza mapesa alhamdulillah Komori ngabo wandu tawanu watu wao ya uke mwanadamu wa kweli weiti shimeji wangu weiti nduma hangu weiti manama weiti weimru wazwe mnati watu woi namjuheri mzingi seri mbaliye na rimrenge ila desha kautongeza c'est l'amour de notre pays chao langa po wandu tuparu mona tika uzifanya ukana ngena hamuneti ya hangu ngwanzo wandu tidofa mobarini wandu tidohibiwa inde volontaire tahao onge ebala juzimka huja baola usufi haunga mjauri tanganyihe ngajuka na bezo yamba hindu rihadi sida sina soma dibana rongo njema za muhimu ezengo hizo gelazimio jerike bazima rirambulane itikeretari ni matuhuja kairima ndisohuja ba biidhnillah ngejoshi ndari tanganyihe rijue izo rifanyao rimwambia nizo ruloni izo rimwambia nizo yarambia banga boizo yakahamba balanga boizo atujo paro jo mwabiani shaizo ngarijo kanti bahanu rizambe dasina ni
naritanganyiri waneneze mbi ana ili ashkuraka ya ustadh aba Abdul Abdullah al-Husaini jazakumullah khairan. Hizo ndizo rakanzaro mwambieni rifi wani wanduwe nji Mwenyezi Mungu jowarehemu emijipia mziwa nololo mjwa ikoni waonana unupari diaspora ili ufikire namna abidi ambulance pare likoli lapitali maji ezinongizo pia wanduwa zibe hazabari entire ngwani mafahavalu warenge wende zawe zemali batu sisi ngarijuwashe wa miji hatu deze sali deze pare de maji do mwenje do msomo ezi ambulance ngebano wenza shonga wano ezenkisirani zinu emhimu hazo hindi do uhiba na urahiswa mwende wado zina siya kisilamu dwa maana wandu ulo wafungwa lilao wende wabali mzaze shetani bali kuli mtodungana ni adungana naye wa sadaqallahu hamba kweli idhi yaqulu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kati hamba ukana at-tayyibatu wema lit-tayyibina lazima hunde wema wal khabithatu lil khabithina azalika jona mrekati mzaze shetani eti demezi shenda ya himdi ebala wala wazaya ubala wala wasija joyo wana hoanu kutina tamba iruni ya sampima bo habari arambia wandu aje ebanu ula kama ndikamdomona mwampashe hicho moto ola namna liyo garjo urara kafubi tibo mzaze shetani bati ngoko ibale jomati urendeje bauni husi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.